En voyant tout de suite que la réussite n'a aucun rapport avec le bonheur. C'est ça. Sie war im Mund. Auch fake, Schatzi, hast du gesehen? Ja. Nee, der Ass. Hey, 30 Minuten. Guys, 30 minutes more. And we reach our destination. Yay! Thank you, my love, for driving safe. Ja, ne? Mal Glück gehabt. Auto war schön frei gewesen. Genau. Alles easy. Alam niyo po guys, pag I'm so relaxed. Oh, hindi siya kaskasero. Very gentle driver. Oops. Sakit mo ba? I want to film for vlog. Die Bahnstraßen, alle grün hier. Ne? Ala siya, di pwede sin shun alt style. Guys, after almost 5 hours, no, 5 hours pa tayo. Wala mga 4 hours. Lapit na tayo sa hotel. To Freiburg. Welcome. Welcome to Freiburg. Dito nakatira yung friend ni Habibi. Bibisitahin din namin siya one of these days. Kasama namin siya mag fishing. Saan yung ating hotel? Hanap tayo ng hotel natin. Ano dahil? Right daw, right. Oh, ang ganda ng ano guys. Ang ganda ng kanilang trees. Oh, oops. Alam mo. Wow. Enjoy the view. Enjoy the view. Ano, mga basura. Oh. Meron pang mga washing machine. Ito, basura. Oh, cute ng mag-ama. Ang ganda naman dito. Fardo Clicky Alsuk. Hala, uy. Ja, ich meine, ich drücke einfach einen Widerhaken an der Fliege. Ne? Fliegenroute jetzt für mich. This is Europaplatz. Europa Space. Ito pala guys yung kanilang center dito sa Freiburg. Wala masyadong tao guys kasi gabi na at saka Sunday po ngayon. So yung mga shops, most are closed. May mga ilan lang na cafe na open. So yung kanilang church. Yan o, taas. Oops. Nice yung good. Okay. So guys, and this one is ano daw, historical. Ano daw ito? Basta something historical. Sabi ni Nicholas. What? Wait lang. We'll film a little bit of this. What is it? Hä? Eh? Hab ich gesehen. Warte, wir machen. Das ist der Arschspeier. Wo ist it? Da. Aber krieg ich doch. Nee, bisschen links. Bisschen links, bisschen hoch. Warte. Da ist der. Ja, da. Nee, das ist schon der Maximum. Ja. Oh mein Gott. Die früher sich für Gedanken hatten, die Leute dazu herzustellen. Ja.
Interessant, no? So guys, lakad-lakad muna kami dito sa city. Tingin-tingin namin yung mga magagandang spots. Ayan. Tahimik po ngayon kasi Sunday. So mas maganda, ma-enjoy natin talaga yung ganda ng city. Yung dalawa. Magpapapagod lang kami para tulog tapos bukas ratsada ulit. Yun Ito yung cafe guys. Yan, restaurant and cafe. Ang ganda. Ay, open. Open yung restaurant. Pero kumain na kami. Hey na. Piklay doon. Fish. Ja, hier kannst du Fisch essen. Oh, ang cute. Ang ganda ng Ich weiß nicht, ob der dir auch fish vase. warm macht. Merong orasan. Hala. Ganda bino. Ganda yung city nila. Katakot. May bike sa likod. Guys, yung water ang linis. Bilis yung Agos, tingnan niyo. Linis yung kanal nila dito, no? Bilis ng Agos. And ito yung Hier kann man abends Church voll ba yan? chillen. Hier kann man so sitzen. Das ist ein anderes Hotel, das wo ich auch zuerst Tignan nyo guys, ganda talaga. Ay, merong ano ba to, bus or bus? No, S-Bahn. Oops. First time ko nakakita ng ganito. Green. Sa Berlin kasi yellow. And then red. Nakakita sila ng laruan. Ito mga panglalaking laruan guys. May mga may mga knives, mga cutter, mga pang-garden, gloves and all. This is cool. Aus einem Stück goodness. geschmiedet. Die für 85, die ist aus einem Stück geschmiedet. Ang mahal. Wow. Die ist aus einem Stück. Ang mamahal guys, uy. Pero maganda yung quality nito. Walang aluminum. So, ganda. Weil diese Ziffernpfannen wollte ich eigentlich Wow. auch nicht benutzen. Also, so eine alte Gusseisen. Kannst du einfach reingehen und sagen, guten Tag, ich würde jetzt gerne einen Kaffee. Ich trinke. Ja, aber das Ja. Cool yung mga tasa. Oh shit. Oh, yellow naman guys. Ang ganda naman dito eh. May mga talaga. City ng Germany na hindi ko pa first time ko po dito kasi guys. Maganda. Hindi mo siya ma-compare kasi bawat city meron kanya-kanyang ganda. Oh, maganda rin. Ano ba yung meron din sa taas? What is there? Uminom sila. Dito po malinis yung tubig. Naiinom yung gripo nila. You can drink it. It's clean. Sige, fresh. Fresh talaga yan. And hindi mo kailangan magbayad. It's free and clean. Drinking water. Oop, yummy love. Uulit pa. Nice kan das nicht. Hi guys. Welcome to Amsterdam. Gewerbekanal. Das ist die Spinose ganz schön. Schatz, be careful. It's Ja. Amsterdam. Ja? Ja, und weißt du, was hier Sache ist? Der wird Ja. oder alle zwei Wala kayo dyan basta mag-video ako. Also wird der Wasserzug oben an der Dreisam, ne? Das wird Ito yung likod. Oh. Wow. Pretty, pretty. Pretty, pretty. Und der wollte halt auch die Verantwortung nicht übernehmen. Also er wollte halt nicht. Und dann hat er halt gemeint, ja, das wäre viel. Das weiß ich, das wird nie vergessen, hat der Gräber noch 35er Bachfutter entdeckt. Wow. It's nice. Guys. Weißt du, genau. Und da steigt man Fisch, genau, das ist glaube ich.
Und das ist, kannst du Wow. Ano guys? die ist immer da. It's like Munchau here. Monschau? Yeah. English, Munchau. Also wir ganz The water. ewig nicht mehr gesehen. Die sind dann da. Ito sa mga lubot ninyo dong. Wohin? Aber es steigt heute nichts. War eigentlich eine richtig gute Zeit jetzt, ne? Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früh. Jetzt schon 18 Uhr, oder? Jetzt sogar schon halb 7. Ja, eigentlich schon. Eigentlich ist es Also da. Halt, gib mal. Blue na ano, blue na train. Ay, ang ganda ng city na ito. schon Steinfliegen da, ja. Ayan Da o. steigt halt wirklich nichts. Letztens war da Einstieg nach dem anderen. Ang dalawa o. Kaya free talaga ako mag-video-video. Ala nyo ha. Oh. Ang ganda. Oops, ano to? Ano kaya tong tour na to? Darirarat, tirararat, tirararat. Hello! Hello! Bitte? Yeah, Munchau. It looks like Munchau. Ala guys, tingnan nyo. Here is Sean, come! Ang ganda oh, tubig. Oh. May hagdanan doon oh, may mga nagjo-jogging. Tapos dito oh, may mga nagbabike. Oh, ang ganda naman dito. Look at that guys. Oh. Very clear yung ating video, no? Quality yung ating video today. Ang ganda talaga kapag may araw, guys. Yo! Yung dalawa, oh. Focus natin. Oh, yung dalawa, oh. Focus natin. Hindi makarating yung ano, yung girlfriend ni Niklas kasi pagod daw, galing work. Eh, sabi niya, punta ka bukas, please. Tapos, ano, nung nag-uusap sila, narinig ng babae na narinig kasi katabi ko si Niklas, narinig, sabi ng babae, paki-video call nga. Ay, dolor, ayan. Ilog, guys. Gusto hanap kami ng maiinom. Beer garden. Hindi naman inom talaga si shots ng beer. Pero dito yung pwede uminom ng something gusto ko siguro ay cappuccino. Ay, wag na pala, baka hindi ako makatulog. Ang ganda, oh. Ganda, guys. Very green.